थांना चिचिकु सालमारिबो पतिसरी 13 थांगै नगो किफिलुफुरो सामुसित्रा थेमरां रगबाय लामाका सुबै चप्रो जाखा रमफ्रे जाखा तिप्राजोग बुसाइनो बुतोगै क्लां जाखा रमफेरेनायरokno दाक्ते दाक्ते खलायै फासि नानि उंथुन सानमंतिसलाय खुरांतिसलाका Sabroom amchani YTF ni sikla adongro YTF Sabroom 39 mono kendro ni mono bonkulo Khwlaikha kaisa kotor Homuchang misil Olhar himbo togo manjakha 39 mono kendro ni president Monendro Tripura Korbuk division president Omol Kishan Tripura YTF mono kendro ni GS Birmohon Tripura te Rupaishuri blog ni advisor Ongya Mokkari kubun adongro Tangai obahai kotor Homuchang rili khanyan nangkha tangai khurang tisana nangkha sawi shukrubai khnarka 39 mono kendro ni president Monendro Tripura te 39 mono kendro ni YTF ni general secretary Birmohon Tripura Long live, long live, long live. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. No justice, no rest, no rest, no rest. No justice, no rest, no rest, no rest. No justice, no rest, no rest, no rest. Kukoleni shoki jamati ni sakao gangre khana phasi wadar ma khainai, khainai, khainai. Kukoleni shoki jamati ni sakao gangre khana phasi wadar ma khainai, khainai, khainai. Kotor chobat choli nai, choli nai, choli nai. Eke kotor chobat choli nai, choli nai. Buko oleni shoki jamati ni sakao gangre khana phasi wadar ma khainai, khainai, khainai. Buko oleni shoki jamati ni sakao gangre khana phasi wadar ma khainai, Long live, long live. TIPRA Mothani long live biang ga to khoi yong ga যতন সংগা কাহাম যে जों दिनै र हमसां मिसिल खालामनायनि कारनखा थांनाय 19 नभेम्बर शान्तिर बाजार पटिसरीनि आन्दार मुरा सिं मेला जेता ओंमानि अ पान्डाव ब्रक किफिलपुर बिहिक बसाय प्राय 3टा नागाद थांफोर कयेकजन गुन्डा बाहिनी उदयपुर टेपानिया ब्रक गारि बाय ब्रक बाय थांगनि उसलग गारि बाय ब्रकनो एक्सिडेन्ट मटर खायै बिहिकनबो त्रांखा ब्रक बसायनो बुटक खायै एमन भाबे ब्रक निर्यातन खायखा जेता सानानि मतो क्रक करै अबन बाय जों ब्रकनो जेता आसामिरावनो रमखा ब्रकनो जों डाइरेक्ट फासि वादनो नायो जानि मेन उद्देश्य आरो मुंसा करै जेब्रो गैंग रेप खायखा बनो जों फासि वादनो नांगो कारण जों नयना खांख्लाय ताव लागातार जानि त्रिपुरा राज्य भारत बाय गदाल मानि यागुलो ताव प्राय 72 বছর চলি দङ তারপরেও জানি ত্রিপুরা সারক বুরুক বাই বুরুনি গুবুন দফা বাই শতক জাবু পিতক জামা মাং দङ তারপরেও জাস্টিস মানিয়া ও কারণে বাই যে তাও গ্যাং রেপ খাইনাই অবরাংনো जेख्लिपनो फासि वादारनि उंथक आसनो साइ ताबक तिनि चिनि इरनि जत जानि टिप्रा मोठा এবং जों YTF DWF जत मिलिवै अ चबा खाइलायमोन ततनो हामबाय 19 तारिख रास मेला नाय फिरको बको अलनी सुखी जमातिया बनि बसायबाय बाहाथामानि बनो उखुमतै दुसि दिरक दाकारै खख्लायै बनो बलंग गेंगे खलायो आबनि बायनो जों दिनै प्रतिबाद मिसिल खायो जों प्रशासननियावनो कयनाय दाक्ति जरा अलनी सुखिनो गेंग्रेब खायनाय बरंनो दाक्ति रोमै फासि रोमजाग रंनो दाक्ति फासिरानि अंथक न्याय बिचारानि अंथक गोबांमा आगेबा आरायाति दङ कोनो न्याय बिचार मानजिया जों जत टिप्रा मथानि बर खांति सालाया जे अलनी सुखि जे रोमजागमानि गेंग्रेब खालायनाय बर रंनो दाक्ति न्याय बिचारगै बन दाक्ति फासिरानि अंथक हामबाय मारो जारातिनि रफाय मानजानाय आनि दाखौ रंनो आबनि बायना आरो हामबाय पाइपलाया मारो दिनै जों सारिकासा जत फायै दिनै जों बाहा खालाय खरांति सामानि बागै पाइपलाया हामबाय मारो हामबाय